No se oye, ¿eh? El micro. A ver si se me oye. Voy a bajarle un poco la voz al juego y comenzamos el directo. Ahora sí, muy buenas noches, bienvenido a un nuevo directo para el canal. Hoy un poquito más tarde, nos ha surgido ahí un problemilla, queríamos haberlo empezado antes, pero bueno, vamos a empezar con este juego, con este Kingdom of Amalur Re-Reckoning, que es un remaster del Kingdom of Amalur, que creo que os puede gustar bastante. Into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae, in a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide. What force might awaken. A force powerful enough to twist even the eternal and immutable Fae folk. But Gadflow, the king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen. Terrible and deadly. Gadflow and his followers, the Tuatha Deon, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflow's crystalline fortress of Amathen. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious. But the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Each Tuatha fallen on the battlefield would soon rise again, for the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged. For 10 years the armies of Men and Alpha fought and died. But as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until you died. Vamos a ver. What do you think this one is then? Alpha? Garan? Could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Garan? Eyes on the job, boy. Don't matter what it is. Dead's dead. Un muerto es un muerto. O sea, que lo que llevan en la carreta es un muerto. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Bueno. Religiosa con un origen antiguo. Mucha armada llega a la tierra. Fa en busca de la liberación de su tierra natal, Barani.
como astutos mercaderes. Y lo... esta es la nuestra. Ay, parecía hombre y mujer, ¿no? Sí, la vamos a poner la mujer. Anda, qué tipazo. Porque es que a nosotros nos gustan Los magos. los magos. A ver... Pues le vamos a poner sabiduría, que tengamos un 10% más de maná para que dé daño. Esta parece una vampira, ¿eh? Esta está chula, ¿eh? Hijo, lo que más te guste. Esta. No nos vamos a... Uf. Me encanta. Sí, venga. La cara sí la vamos a dejar como está. El tono de la piel. A ver que... A ver si sí. No, demasiado oscuro. Yo me gusta más... Ese. Color de los ojos. Rojo. Sí, rojo. Rojo. Ahí. Ahí. Color del pintalabios. La dejamos rojo. No sé, dale a ver. Sí, ¿qué pasa? Hombre, Ruby, ¿qué tal? ¿Cómo estás de resfriado? Hija mía. Buena, guapa. Aquí me tienen echando una partidita. Vamos a A dejarlo. los labios, que lo vea todo. No, si es solo el color. Mira, por eso que quiero ver. A ver. Sigue. Por unos moraditos que hay, clarito. Eso. ¿Y eso qué te pasa? ¿No puedes dormir? No hay nada. Pero no la pongas de lado. Sí, para ver cómo es. ¿Pero te has hecho la prueba del COVID? Eso. No sé. Casi que me gusta más este. ¿Sí? Sí. Sí. Pero bueno, venga, esa. Color del pelo. A ver si le puedo poner azul. Que me encanta. O blanco. Es blanco. Y el color de las cejas blanco también. ¿No? Ah, si te gusta el color azul del pelo. Ahí. Looks like one of the Dockhole file women. Held up pretty good too. All right then. Make sure it goes into the report. You know he'll want all the details. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. I'm just glad it's not moving. Must have been born under a lucky Así star. estamos bien. Ella también, Mar también está resfriada, ¿eh? Estoy fatal. Unless you'd like to name her, I think we're done. Put her with the others. Ponle mi nombre. Sabrina. Well, that's it for you. Eso then. parece. Better luck next time. Vale. Pues hemos dicho que estamos muertos. Sí, mira, mi hermano con gripe, la mujer con gripe, el niño con gripe, mi hermana con gripe, María del Mar con gripe. Estamos todos buenos.
En Córdoba también está siendo brutal, ¿eh? Una montaña de muertos, ¿no? Sí, es que los que mueren los van echando ahí. Y resulta que esta ha vivido cuando la han echado. Y se creían que estaba muerta. Sí, así empieza el juego. Eso le he dicho, digo, empezamos bien, empezamos muertos. Guay. Mira, tenemos mapita. Esto. A ver. Esto es el mapa. Desde la oscuridad. Ah, y el inventario, la arma, Al inventario. armadura, todo lo que tiene. Misiones. Para extraer, selecciona misión y pulsa continuar. Me imagino que la misión se la saltáis. Sí. Ah, y quería ver una cosilla de la opción un momento. Cámara. No, quería ver El brillo. si se le podía subir el brillo, pero no. Solo se ve muy oscuro. No, no se puede subir el brillo. Qué raro. Se mueve muy rápido, ¿eh? Tócale, a ver, no sé, no. Hay algo. Las pilas de resto empiezan a ser un problema. Las pilas de la gente dice que empieza a ser un problema, ¿sabes? Una incineradora, o sea, se quieren empezar a quemar los cuerpos. Yo vi, había una cosa. Pero esto es para echar los cuerpos. Saqué la espada oxidada. Claro que la quiero coger. Vale. Inventario, arma principal. Ahí. Y objeto, la nota. Vale. Vale, ya sé que este juego no es RPG por turno, que es lo que a ti no te gusta. Sí, odio los juegos de turno. They're all over. Run! Agáchate, pues agáchate. Puedo esquivar, Scatter, children of atacar dust. Scatter before the y guardar might la of the espada. Tuatha. Vamos a ver. Así pues salta o... Ahora mismo no. Madre mía, pero está pesado la salta. Madre mía, qué mosquetazos pego con la espada. Y eso que es una espada oxidada, ¿eh? Stay away. No te acerques. A ver, no sé. Ah, es por aquí. No te has soltado nada. A ver, rompe eso. No child dost show. 13 monedas. Claro, es que estoy como en una especie de cueva. Qué cueva, sí. Ah, mira. Lo bueno es que Aquí a la derecha.
Es aquí, aquí. Ya, pero que mire. A la derecha no se puede. No hay nada. Tía, pues. Ahí. Que no hay nada. La Ya. caja esa. ¿Qué caja? Creo que son piedras. Ya como está tan oscuro. No vemos ninguna caja. Up there, please help me. Please. Please, ¿qué? More mortal scum? No matter. You'll all die. Están asustados. Sí, ahora lo Así cojamos. se va ahí. No, no se va. Vamos a cogerlo. Oh, thank you. Thank you. If you hadn't Si no come fuese por along, ti. Wait. I've seen you before. On the slab. You were dead. It worked. By the tome, it worked. You're alive. You died. I don't know how or even where. But your body was remade in the Well of Souls, and somehow it worked. The well restored your soul to your body, and it worked. We must get you to Professor Hughes right away. He'll have questions for you. Professor Formerus Hughes, the Well of Souls is his life's work. The Tuatha are coming into the lower levels. If we hurry, we should be able to beat them to the top. Take these. They'll help keep you safe long enough to get to Hughes. Now, let's get going! He'll be in his study on the ground floor of the tower. At least, I hope he's there. And safe. El personaje de nariz no va a falto. Oh my. You don't know? Sí. No le falta ni oreja, ni nariz. They are the Tuatha Deon, the enemy of all the young races. We've never seen them this far inland. Not even during the invasion. I don't know why they're here. I wish I could tell you more. You showed no signs of life when we removed your new body from the well's waters. We just put it in the furnace room with the others. We would have never done that if we knew. The Well of Souls is just ahead. You'll see. And it works. It restores. Es verdad, ni oreja. There will be plenty of time to explain later. We've got to get going. Right this way. En el otro también está asustado. You go first. Armadura. Anda, póntala. Espérate. Armadura. Me han dado. Que me la pongo. La No, deja en pelota. ¡Uy, pelotiza! equipada, pero espérate. Esta 7 de 7. Esta. Ah, que podemos dejar a la tía En pelotiza. en pelotilla. ¿Te imaginas el juego así? Nada, mejor la armadura, por supuesto. Y las mallas. Efectivamente. Ya tenemos. Algo más o menos, algo. Sí. Consumibles. ¿Qué habilidades tiene? Irá poco a poco enseñándolo todo. Vale. A ver, investiga todo esto. Para mí. Para que aquí hay un tesoro. Ahora, una bota. Vístela, por Dios, que no queremos problemas. Nunca mejor dicho, en Ruby. Pasamos que no se puede dejar en pelota. Mira, si ya le he puesto hasta zapatos, me estoy portando bien, ¿eh? A ver, mira la habilidad, a ver si tiene. Mi amor, que te lo van dando tú poco a poco. Que sí tiene. A ver, Misiones, capacidades. Pero es que no, todavía no puedo ponerme nada, no he subido de nivel. Poder, magia, pero es que no puedo ahora mismo nada. ¿Ves? No me puedo poner nada todavía. Si eso te lo van a estar explicando poco a poco. Vale.
This is what they're after. Our greatest invention. The Well of Souls. Imagine an end to war. An end to death. Que... Io ya le he disparado. Su mayor invento, el pozo de la alma. Que es donde me han revivido. One of the storerooms. See if you can find anything useful. Consigo un escudo. Una espinillera. Y ahora hay que buscar un escudo. Aquí hay un escudo. Wait! Do you hear something? More to offer! Si se lo he puesto, porque no lo coge. Está equipado. More than just that sword. That one had a bow. Get it? Un arco, mi papá. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Dónde está el arco? Allí. Dice que me lo quite. Secundaria al arco. Ha recibido el arco. Y por donde se sigue por aquí, ¿no? Pero me he dejado algo por aquí. No. Aquí. No, pero aquí hay algo. Al fondo.
mostraré misericordia mortal. Archers up ahead. Best shoot them before they see us. Madre, cómo pega el escudo, el arco, ¿eh? Eso no puedo cogerlo. No sé, tío. Mantén pulsado, eso ya lo he hecho antes. Pues quería haber preparado vídeos estos días, pero con esta voz tomada no he podido. Yo así eso para el 2024, qué remedio. Yo te aconsejo que tomes manzanilla con miel, no es lo que estás tomando tú, cielo. Sí. Ocho, 2 y 6. No me deja. Vale. Entonces, ¿por dónde se sigue? Aquí tiene que ser, ¿no? Por aquí. Daggers are deadly if you catch an enemy unaware. Their speed more than makes up for their size. Ocho y esta quita 9. Pero a doble. Montalete. El juego es oscuro. Porque hemos intentado subirle las de estas y se ve que el juego es oscuro. Por lo menos al principio. More up ahead. If you can sneak up on them with your daggers, you should be able to finish them quickly and quietly. Como a ti te gusta. Puñalada trapero por la espalda. Coraza.
Y como... Ah, aquí. Vale, vale. Cave blossoms only respond in the presence of magic. Perhaps there is more to you than it seems. Rayo de tormenta. Incredible! What are you? Power! Save your magic for when you need it. Yo estoy rejugando un Chapter 4. Me he rejugado toda la saga para traer vídeos de cada personaje. Evolución y demás aspectos. No, nosotros estamos ahora jugando a juegos nuevos. No estamos rejugando ninguno. Ya ha puesto Ruby, si le viera la cara que ha puesto Amar cuando ha visto la araña. Bueno. Por hablar. Vale, y... Ah, que era aquí. Era aquí y aquí. Hala. Una araña menos. Un báculo. Es el arma preferida de los magos. Como somos magos, pues... El arco, armadura, manda algo nuevo, pero no sé lo que es. Una túnica de mago. Vale. Super canalla, bienvenido al directo.
More spiders! Burn them! Burn them! Otra que cuando te equipa el báculo pierde el escudo. Claro, Ruby en plan pirómano. Ah, que me estoy volviendo, que es para el otro lado. Hurry! Get out of here! Get alive! I used this. That's what I did. She came out of the well. Ah. Plate armor. Nothing protects quite like layers of impervious metal. This is where we part ways. But take whatever you want from this armory. We might have a few. Just make sure you get to choose. We can hold off the Tuatha. Aló, youtubeo, bienvenido al directo. I suppose these might be able to help. If the Tuatha realize what you are, you'll need them. He's directly ahead, in his study. Just keep going past the top of the well. I'll see you on the outside. If fate would simple or freeze your body and mind. That's why mages prefer it. Ya no hay más cofres, ¿no? Qué bello. Leather armor is thin, but will give you the speed to reach an enemy's boat. Ahora hay que mirar qué es lo mejor. Entramos, inventario, arma, principal, el báculo, secundaria. Manda un arco, el arco ese. Eso no me interesa. Ahora, armadura. Armadura abollada 10, armadura abollada 10, coraza, coraza, túnica destrozada, túnica rasgada y túnica rasgada. Cinco de eficacia de bloqueo cuerpo a cuerpo. Pero porque se ha quitado la túnica. A ponerle... Ah, que no puedo llevar las mallas. Si le pongo la túnica no me puedo llevar las mallas. Pues entonces la túnica. Pues ya está. Iniciemos. Por mayoría vicio retro, iniciemos.
Bueno, estoy en 693, he bajado uno, ¿eh? A no ser que haya subido ahora, pero no creo. Ah, bueno, los experimentos que han hecho al pozo, que es lo que han hecho que vuelva a la vida. Vale, guay. Va a ser uno a los 600. María del Mar tiene 530 ya. La cocina de Mar está pisando fuerte. Ruby. You've made it, and look at you. Even with all you've been through. The Tuatha, your return from the dead. Please forgive me. You must be terribly confused by Que se alegra Ruby. La que lleva 530. And this is my laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing. The Well of Souls. The pursuit of immortality. And you're my first success. If we only had the time. There's so much we might Buenas, learn from Villo. one another. Te regalo los 3 bots de mi canal. ¿Qué me da? ¿Qué quieres que te dé, hijo mío? Too much to explain right now. The Tuatha have come to stop my work, but I don't believe they know about you. Not yet. What's important is getting you out of here safely. You're the only... I may not be able to save the well, but I can ensure that its only success is safe. We're in the Feylands, miles away from the front lines. I thought we were... But it seems some of the Tuatha found their way here anyway. Of course you do. Please, though, we must hurry. Un amaño en el sorteo. Can't waste time. Yes, you're right. I've got my notes, but it's most important that you stay safe. It's just that you're... Wait, where are you going? Simply astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow... yes, as I was saying, I'm not sure what... Perhaps I should go see. Sir! Mr. Hughes! The Tuatha have reached the lab! They're inside the lab! No! We've got to get you out of here now! Quickly! Follow the path to the town of Gorhart. Find Agath. He's a friend, and he may be able to help. No matter what else. Sí que tiene pintaza. ¡Qué chiquitillo!
Hombre, Granaíno, ¿qué haces tú a estas horas por aquí? ¿Otro que no duerme? Venga, Granaíno, gracias. ¿Dónde que me van a soltar algo? ¿Por dónde? Entonces, el Resident Evil telita. Ah, tengo pendiente el vídeo, lo he visto que él ha subido hoy. Get moving, you brute! Tear this tower apart! Sí, sí, mato, mato. Venga, Ruby. Ahora que se aclarear el juego, ¿eh? Subir de nivel.
Maestría. Pues no sabría decirte. ¿Al Devilman Cry? No creo, tío. Another survivor? But I've never seen you in the tower. Were you one of the professor's assistants in the downstairs projects? Did he escape with you? That sounds like him. Professor Hughes was very thoughtful. I mean, he is very thoughtful. I'm sure he found a way to get out. He must have! Alistair is remote enough that we don't get a lot of visitors. And with our research, fewer visitors means we all knew Fomerus was a genius, but I'll admit, even I had my doubts about him being able to bring the... Guess the Tuatha weren't very pleased that it worked. Brilliant idea, the Well of Souls. Plucks dead people out of the ether. At least that's what it was supposed to do. Guess we'll never know if it worked now. Oh, you mean Agav? He visits Hughes every once in a while. I never could figure out why they got along. You should be able to find him in Gorhart, just down the road, past the ruins. You can't miss it. I just don't understand the Tuatha. I mean, most Fae aren't violent. The wild ones can be, but no more than any forest animal. Es posible, yo Tuatha veo. was some sort of cult among the Winter Fae. Before they invaded Erethel, no one could have imagined the Fae ever marching to war. We should be safe here, at least a little. I remember you. You're the... When I saw you with Edsel in the well, I ran. But it wasn't because I was afraid. The Well of Souls is bigger than just one node. My contact pays well for information about its progress. I just send reports to make some money on the... But I don't know how the Tuatha found out. This has nothing to do with them. I never wanted anyone to get hurt. I don't have... Okay. Here. I don't want any part of this. I'm go...
You've come from the tower, haven't you? Name's Agarth. Maybe you can help an old Fate Weaver, eh? Fate Weavers look at the great tapestry of fate. The threads will... but knowing the future and being able to change it are two very different things. Trust me, I've known that for a long time. Nobody... Poor old Fomadus Hughes. He respected the... It's a shame. He'll be dead by now. The cards told me that the Well of Souls would work. But Hughes' success... He took it pretty well, honestly. Although we did a lot of drinking after that. I suppose I could spare a little help in memory of Hughes. Or in celebration of his success. Whichever. You really don't know much. A Fate Weaver taps into the threads of fate and channels that energy through a focus. The cards are unique to each Fate Weaver, since we all see the weave differently. You're the one. Then that means the cards this morning. I drew the Gravedigger. Prepare yourself. Último juego que jugué de batallas por turno. Ay, ¿cómo se llama? Ay. ¿Cuál ha sido el último que he estado jugando? El Eiyuden Chronicle, creo. No, el Eiyuden Chronicle no. Ese no era por turno. Ay, es un RPG de Switch, pero no me acuerdo el nombre ahora, tío. El Eiyuden Chronicle no, ese lo terminé y no era por turno. Y el Ultra 8 tampoco. Que son de los últimos que he jugado sin RPG. The threads of fate. I've seen them before, but I've never seen anyone manipulate them like that. You just changed how the world was supposed to work. How did you do that? You just... Fate is the will of the gods. No mortal should... Bueno, es verdad, el último ha sido el Super Mario RPG, ese me lo he terminado, I'm going to do a reading. You might be able to change the threads, but fate will still have a plan for you. I promise not to tell you if I see your death. That would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan. You're nervous. Relax. This is what Fate Weavers do. I'll be seeing... Que va, tío, dura 15 horas el Mario RPG. Who you are, what you've done, or at least I should be. You're real, right?
I swear I haven't had that. Fate's weave is always hard to see. It's in motion, hard to make out. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. It could mean nothing, or it could mean everything. The world is changing. You might be a sign of that. Or maybe the cause. I've never had a reason to doubt my own readings, but we should consult with Arden. I'll meet you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. That's just it. I don't know if you've got one, but that he lives in a little hut to the east in Yulven. I'll meet you there. What could this all mean? Vamos a guardar partida, que desde que empecé no he guardado. Ahora sí. Sí y no. Voy a serte sincero. Still here, huh? Can't quite decide if you want to hear what the cards say, can you? Once I was Agarth the Unyielding, the Blade of Avgrim. I wrestled the Colossus Priestess and declined knighthood by the High King of the Fae. But that wasn't enough for me. I joined the Fate Weavers, hoping to find a way to conquer destiny itself. No me refiero a los gráficos. También cambia un poquito la historia y demás. We are all threads in the tapestry of fate, measured, woven, and cut according to a great... Our title always was a bitter lie, since we have no and when a fate weaver looks at your place in the weave, we see only the shapes of what you may choose to be. You can find Arden's little cottage in the middle of Yulven. He's a damned good fate weaver, but that doesn't make you very popular, especially not in dark. Hughes was always an odd one. Curious and determined as any of his kind, sure. But he always knew what was important. He didn't worry about dying as long as he knew he'd get the well working. What could this all mean?
Entrega especial. Bueno, están aprovechando un juego que no llegó aquí nunca. Yo ese no lo veo más que lo hayan versionado, ¿sabes? También tiene la manía de sacar muchos juegos en Japón que no salen aquí, tío, y en América. Everyone just stand back. The warden can't work when you're crowding so close. Go back to your business. Go on. I'm exhausted. Watch out! Bueno, pues voy a grabar y hoy el directo va a acabar aquí. Va a ser más cortito. Quería haberlo hecho más largo, pero hoy va a ser más cortito. Ha sido 1 hora y pico nada más de directo. Mañana sí ya le daremos más caña. Jugaremos bastante más. Y empezaré antes, sobre las 10:30, 11. Y espero que seguir avanzando en el juego, porque el juego me parece una pasada. Sí, mañana más y mejor. Mañana vídeo, que tengo preparado un vídeo especial, ya verás de qué es. Y directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Y como siempre os digo, nos vemos en siguientes vídeos, en siguientes directos. Buenas noches.